हितोपदेश कहती जाग्रत कौन कौन देखुच कौन कौन इनफॉरमेशन तमर आखि खोजु हम मोबाइल स्वाइपिंग कर देखु जोटा आमानकर आखि को तृप्ति लागे तेणुकरी बाइबल पठन सुसमाचार आराधना देखो केते लोक आने केते जण इंटरेस्ट कि एडी गोटे अलडा रे फिल्म होची बोले केते लोक आसे बजट हजार जगह ही नले फेमस सिंगर आसी नले फेमस म्यूजिशियन आसुछंती सेटा होची हमर कोन केवल एंटरटेनमेंट मौज मस्ती आनंद उन्माद एवं शरीर को उत्तेजित करबा होची आजि समाजर प्रकृति तेणु बी गार्ड निजर चक्षु को जागृत कर कारण सब किछि तमर चक्षु द्वारा मस्तिष्क आजिकाली विकलांग हो जाउछ अधिकांश समाज रे आधुनिक समाज रे ब्रेन कैंसर होछि आजिकाली शरीर कैंसर ब्रेन डेड हो जाउछ बाया हो जाउछ पागल कर बुझुछंती कारण केवल खराब खराब गल केते ब्रेन रो कैपेसिटी मध्ये हमर चिंतार कैपेसिटी अछि तेणु करी प्रिय भाई माने हितोपदेश कहूछि जागृत रुह नले तमर चक्षु तमर ब्रेन रो कैंसर बा ब्रेन नष्ट होबार कारण हबो आउरे देखंतु हितोपदेश 23 अध्याय 7 पद 23 अध्याय 7 पद इति हमर चक्षु हमर गृहर झरका परि काम करूछि चिंतार झरका परि काम करूछि खराब होबार झरका परि काम करूछि ना पढନ୍ତୁ निज मनरे गणना करुଥିବା जड़े व्यक्ति सदृश से अटे जे तुमको कहिब भोजन तथा पान कर किंतु से सोदरे ताहा कहे नाही तुमे जहाँ भक्षण करियछ ताहा बांति करिब तुम प्रीतिकर वाक्य सब अपमानित हब 23:7 हितोपदेश 23 अध्याय 7 पद हां निज मनरे गणना करुଥିବା जड़ व्यक्ति सदृश हां से अटे जे आसिति उडी हिमसेल्फ ही इज तेणु करी जहा आखि रे इनफॉरमेशन बा सूचना दिए तदनुसार तमे व्यवहार तेणु तमे इनफॉरमेशन जहा किछि सूचना आखि माइंड को दोछि से अनुसार तमर संपर्क हो तमर पुरुष हो स्त्री से हो तमे जहा देखियो से अनुसार माइंड काम करूछि एवं से अनुसार आमे जन को स्नेह करि थाओ नले गाली गुलज करि थाओ माथ्यू 6:21 पद कारण जेउ ठारे तुमर धन से ठारे तुमर हृदय तेणु आमानकर मन जेउ ठारे आमर हृदय से ठारे बांधी कि अछि तेणु एई चक्षु प्रिय भाई भणी माने यदि खराब विषय रे आसक्त अछि खराब जिनिस रे आसक्त अछि एवं उन्माद पय आसक्त अछि निश्चित भाव रे आमर शरीर को विकलांग करिवो आबे जे छोट विष यदि खाइ देले आमर शरीर कोन होछि मरि जाउछु नले नष्ट होछि ऑर्गन जाक नष्ट होछि तेणु करी खराब विषय यदि चिंता करिबा देखिबा आमर ब्रेन सेल मस्तिष्क धीरे धीरे डैमेज हेबा को लागि अछि तेणु करी प्रियर भाई भणी माने ए आधुनिक जुगर सबुठार बड़ बेमार होछि माइंड पागलामी एवं अत्यधिक चिंता अत्यधिक भाव दुख अत्यधिक परिमाण रे आघात अत्यधिक परिमाण रे धक्का अत्यधिक परिमाण रे विवाह बा विच्छेद तेणु ब्रेन बा माइंड आजिकाली सुस्थिर नाही शिथिल नाही तेणु मनुष्य पागलामी हेबारे लागि अछि धन यौवन सब किछि पाउ अछि किंतु जदि ब्रेन ठीक नाही भलरे खाऊ नाही भलरे सुई पारु नाही भलरे संपर्क जोड़ी पारु नाही एकुटिया जीवन यापन करू अछि जाकि आज तिल तिल करी आधुनिक युवक हो युवती हो मान को नष्ट करू अछि एई जो हमर चक्षु
ଭଲ ବିଷୟ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଭଲ ବିଷୟ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ବା ବ୍ରେନ୍ କାମ କରିବ। ଯଦି ଖରାପ ବିଷୟ ହେଲେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେମିତି ଆମର ଆଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋଭୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ହିତୋପଦେଶ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ। ଜଣେ କୃପଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସମ୍ପଦର ପଶ୍ଚାତପନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଓକେ, ଜଣେ କି ଲୋକ? କୃପଣ ଲୋକ, ଷ୍ଟିଞ୍ଜି ଲୋକ, ଯିଏକି ଲୋଭୀ। କ'ଣ ହୁଏ ତାର ଜୀବନରେ? ହଠାତ୍ ଦାରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ବସିବ, ସେ କେବେ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର କୃପଣ ହେବା ପାଇଁ ବା ଲୋଭୀ ହେବା ପାଇଁ, କଞ୍ଜୁସ୍ ହେବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଉଦାର ହେବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୌକା ବା ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଲୋଭୀ ଏବଂ ଯିଏ ଉଦାର ନୁହଁ, ତାର ଧନ କେବେ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ତାର ମନ ବା ଜ୍ଞାନ କେବେ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ, ତାର ଚରିତ୍ର କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଶୋଭିତ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କି ପୁରୁଷ ହେଉ କି ଯାଜକ ହେଉ, ଯୁବକ ହେଉ, ଯୁବତୀ ହେଉ, ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ, ପରିବାର ଦେଲେ, କେବଳ ଖାଇ ପିଇ ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମାଜରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଦେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ଆମ୍ବ ଯେମିତି ଭଲ ଆମ୍ବ ଦେଉଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଶୁଆ ଗଛ କେମିତି ଭଲ ଟେବୁଲ ବା ଚେୟାର ଦେଉଅଛି, ତଦ୍ରୂପ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେମିତି ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉଅଛି, ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ କ'ଣ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଉଅଛୁ, କ'ଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଉଅଛୁ, କ'ଣ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛି, କ'ଣ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି, ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଉଅଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବି। Thank you.
प्रार्थना करंतु। आमीन। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे ख्रिस्ट दया करो, हे ख्रिस्त दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। आमे प्रार्थना करिबा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुमे अत आमर आशा ओ संबल, तुम बिना आमे अस्थिर ख्रिस्टंकर अनुगमन करिबाको ओ तुम इच्छा प्रकार आमर जीवन यापन करिबाको आमको साहाय्य करो। ए आमे भिक्षा करू तुमर पुत्र आम मानव प्रभु ख्रिस्टंक जय करे जे तुमे पवित्र आत्मा के संगरे एक ईश्वर रूपे जीवन धारण तथा राजत्व करंती जुगे जुगे। आमीन। प्रथम पठन तृतीय राजावली 8 अध्याय 11 1 ରୁ 4 9 ରୁ 10 ଏବଂ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଶୋଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି କରି କହିଲେ, ରାଜା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମାତା ଆଥେନିଆ ରାଜ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ କଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଏଥିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗି ଯାଏ ଏହାକୁ ପୋକ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କରି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, ଯେଉଁଠି ଏଥିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପୋକ ଖାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୋର ସିନ୍ଧି କରି ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ। विश्वासघातकता सहयोग करी स्वेच्छारे जागरण भोग करिबा समयरे यीशु रोटी नेले वो तुमको धन्यवाद देई ताहा खंड कले एवं निजर शिष्य मानकु ताहा देई से कहिले तुमे समस्त एहा नियो एवं एथिरु भोजन कर कारण एहा मोर शरीर जहा तुम मानक निमंते बलि दिया जीव।
ସମସ୍ତେ ଏହା ନିଅ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପାନ କର, କାରଣ ଏହା ମୋର ରୁଧିରର ପାନ ପାତ୍ର, ନୂତନ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୁଧିର, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ତଥା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଢାଳି ଦିଆଯିବ। ମୋର ଶରଣାର୍ଥେ ତୁମେମାନେ ଏହା କର। देख परमेश्वरଙ୍କ मेष शावक, देख ताहांकु जे जगतर पाप हरण करन्ते। धन्य जोगमाने मेष शावकଙ୍କ ब्रज प्रति निमंत्रित। हे प्रभु, तुमे जे भक्तरे प्रवेश करियो सेथिपाई मु योग्य नुहे। केवल पदे मात्र कुह एवं मोर आत्मा सुस्थ हेबो। आमे प्रार्थना करिबा। हे प्रभु, एही दिव्य प्रसाद द्वारा चिन्हित एकता और शांति रे तुमे धर्म मंडली भूषित हेउ। आम मान प्रभु ख्रीष्टଙ୍କ मध्यस्थतारे एहा तुम निकटरे आमर सविनय निवेदन। आमेन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मु फादर चंदन नायक आलिगंडा पारिश रो गोटे मिशनरी फादर आफ्रिकार और जाम्बिया देश रे काम करे। 2023 रे मोर ऑर्डिनेशन थिला जते बडे असर फादर आलिगंडा रे थिले। प्रभु आपण मानक संगे रहंतु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मानक को आशीर्वाद करंतु। आमेन। दिव्य यज्ञ समाप्त शांति रे जानतु।